So na guys, dagko giunod ang swaki guys oh. So timing gyud kayo guys pagdunga nato diri guys. Dagko kay gunod ang swaki na. Tara guys oh. Di pa abihanan pa guys. So kani may atong gamiton para abri guys para dita matunok. Ha? Okay, pagamay-gamay ra ning swaki guys. Pero laki ning mananapa guys, ha? Sakit yan ning makatunok pagamay-gamay ra ni guys oh. Mo na gingon. Mis kagamay yayay na. Laki ning mananapa ning makatunok guys. Kung laang tuyom pero mas pinakalapad yung tong tuyom guys sa ani guys. Kaya yung matunog atong tuyom guys, makaingon jud kag uhay. Makahunahon na kasi imong uya ba? Nga nag-cheat nimo.